Vamos a centrar el mensaje en esta tarde en Efesios capítulo 5. Ephesians chapter 5. Efesios capítulo 5, versículo 15. Ephesians chapter 5, verse 15. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Living in times very difficult. Hay veces que ya no deseo prender las noticias porque todo lo que uno escucha y ve son malas cosas. There's sometimes where I don't even want to turn on the TV because there's so much bad things going on. Todo lo que está pasando en la sociedad Everything that's happening in society es precisamente porque la gente está olvidando a Dios. it's precisely because the people are forgetting about God. La gente no quiere saber de Dios. The people don't want to know about God. No quiere saber nada de leer la Biblia. They don't want anything to know anything about the Bible. No quiere saber nada de oración. They don't want to know about prayer. No quiere saber nada de arriba, solamente de aquí abajo en la tierra. They don't want to know nothing about Him. It's just the earth things. Pero ¿cuántos creemos que en Cristo Jesús podemos superar esta crisis que estamos viviendo? But for all of us that believe that in this crisis that we're having, that we believe. ¿Cuántos creemos que en Cristo Jesús podemos triunfar? How many of us believe that in Christ we can triumph? ¿Cuántos creemos que en Cristo Jesús ya hay esperanza? How many of us in Jesus Christ that we have faith? ¿Cuántos creemos que en Cristo Jesús lo podemos todo? How many of us think that in Jesus we have it all? Es verdad que estamos viviendo tiempos difíciles, It's true that we live in some hard times, donde solamente abunda la inmoralidad, where sometimes this is the foundation of immorality, las drogas, the drugs, el alcohol, the alcohol, el pecado en general. the sin in general. Ahora estamos también siendo atacados por tantas enfermedades. Now we're also being attacked by so many sickness. Y hoy en día estamos siendo atacados aún por la tecnología. And nowadays we're also getting attacked by the technology. Cristianos que no tienen tiempo para leer la Biblia, Christians who don't have time to read the Bible, no tienen tiempo para orar, they don't have time to pray. pero sí hay tiempo para ver el celular, la televisión y todo lo que hoy la tecnología ofrece. But there is time to look at your phone, watch TV, and everything that the world has to offer. Pero los que realmente son de Cristo, But the ones that were really out of Christ, a pesar de todo lo que estamos viviendo, nuestra fe sigue firme en el Señor. but even after all of this, the real Christians stay firm in their faith. Amén. Amen. La iglesia en estos momentos que Pablo escribe estaba sufriendo tribulación. And this time, Paul was talking about that this church at this time, in these times where he was having difficult, they're having tribulations. ¿Cómo iban a aprovechar estos cristianos el tiempo que el mundo no aprovechaba? How were these Christians going to really approve of the time where these people didn't really want to know about this? Lo primero que nos menciona el apóstol Pablo, The first thing that Paul is really speaking to us, lo vemos en el versículo 15. we see it in verse 15. Dice, mira cómo andéis, See then how you walk, no como necios, sino como sabios. not as fools, but as wise. El apóstol Pablo usa dos palabras muy importantes, The Apostle Paul used two words, necio y sabio. fools and wise. En el mundo solamente hay necios y sabios. In the world there's only fools and wise. Y Dios hoy quiere saber quién es necio y quién es sabio. And God really wants to know who's a fool and who's wise. Y esa es la exhortación del Señor, And that's what really God wants us to come que across. andemos como sabios, That we are wise, no como necios. not like fools. ¿Quiénes son los necios? Who's the fools? Salomón
Solomon, en el libro de Proverbios, in the book of Proverbs, usa la palabra necio aproximadamente 75 veces. he uses the word fool at least 75 times. Y también usa la palabra sabio casi las mismas veces. And he also uses wise almost the same times as fools, 75 times. Algunos ejemplos Some good examples de cuando Salomón that when Solomon, usó la palabra necio y sabio. when he used the word fool and wise, Por ejemplo, en Proverbios 10.1 for example, in Proverbs 10:1, dice, el hijo sabio alegra al padre, the Proverbs, a wise son makes a glad father, pero el hijo necio es tristeza de su madre. but a foolish son is the grief of his mother. Ahí es donde Salomón usa la palabra necio y sabio. That's where Solomon actually uses wise and foolish. ¿Cuántos hijos necios hay actualmente? How many sons act foolish? No solamente en el mundo, Not just in the world, en la misma iglesia del Señor. in the same church of Christ. Al desobedecer a los padres se desobedece a Dios. And now obeying their fathers, disobeying God also. Porque Dios mandó a que los hijos tenían que obedecer a los padres. Because God commanded for the sons to really obey their sons, the fathers and mothers. Ahí mismo en el capítulo 10, versículo 21, And the same of Proverbs 10:21. la palabra de Dios dice, los labios del justo apacientan a muchos, It says, the lips of the righteous feed many, mas los necios mueren por falta de entendimiento. for fools die for lack of wisdom. ¿Saben por qué muchas personas mueren? You know why a lot of people die? Porque no tienen conocimiento a la palabra de Dios. Because they don't have understanding of the Bible. Dios dijo, mi pueblo pereció porque le faltó entendimiento. God said that my city vanished because they didn't know of wisdom. Y no es porque el conocimiento no esté aquí. And it's because it's not understanding is not there. Es porque la gente no quiere saber del conocimiento. It's because people don't want to hear about the word. Ahí mismo en el capítulo 14, versículo 7, In Proverbs 14:7, dice, vete delante del hombre necio, it says, go from the presence of a foolish man, porque en él no hallarás labios de ciencia. when you do not perceive in him the lips of knowledge. El sabio no es el que sabe mucho en esta vida. The person who is wise is not like the person who knows the most things in this world. El sabio es el que conoce mucho de Dios. The wise is the one that knows a lot about God. Ese es el verdadero sabio. That's the real wise Yo person. puedo tener los mejores estudios aquí, I can have the best studies and have the best degree in here. pero si no tengo conocimiento de Dios, But if I have an understanding of God, no me sirve de nada. No sirve de nada. La palabra de Dios, ahí mismo en el capítulo 14, versículo 9, dice, los necios se mofan del pecado, the fools mock at sin, mas entre los retos hay buena voluntad. but among the upright there is a favor. El necio siempre se ríe, siempre se burla. The fool is always, he makes fun of. El que es necio se burla hasta de la iglesia. The one who's a fool makes fun of the church. Se burla cuando le dices que hay que orar. He laughs when you say you have to pray. ¿Por qué? Why? Porque no quiere realmente ser sabio. Because he doesn't want to be wise. Y por eso Dios habla del sabio y del necio. And that's why God talks about the fool and the wise. En el capítulo 15, versículo 5, dice, Proverbs 15:5. el necio menosprecia el consejo de su padre, A fool despises his father's instruction, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. but he who receives correction is prudent. ¿Saben ustedes por qué muchos jóvenes están en las cárceles? You know why a lot of young people are in jail? Porque no escucharon a los padres. Because they did not understand their fathers. Esa es la razón. That's the reason. Por eso la advertencia de Dios. That's why God is speaking this to us. Cuando no se escucha a los padres, no se escucha a Dios. Well, you don't hear the fathers and you don't hear the sons. Ahí en el capítulo 17, versículo 25, Proverbs 17:25. dice, el hijo
hijo necio es pesadumbre de su padre, A foolish son is like a grief to his father, y amargura a la que le dio a luz. and bitterness to her who bore him. Ese es el necio. That's the one who's foolish. Y por eso la palabra de Dios nos advierte de que nosotros seamos sabios, que andemos en esta vida no como ellos, no como necios, sino como sabios. He says that whoever that we are in this world, to be as wise and not to be foolish. Ahí en el capítulo 26, versículo 4, Proverbs 26:4. dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, Do not answer a fool according to his folly, para que no seas tú también como él. lest you also be like him. El necio siempre quiere tener la razón, The fool always wants to have the reason, aunque él sabe que no la tiene. even though he knows he doesn't have it. Cuando uno discute con un necio, When we discuss with the fool, también es necio. we also are fools. Por eso la palabra de Dios nos dice que no andemos como necios, sino como sabios. That's why the word of God is to be wise and not to be like fools. Jesús habló de una persona necia que buscaba solo lo material. God speaks about this of man who only wanted to get materialistic things, and he was fool. Allá en Lucas capítulo 12, In Luke 12:13, desde el versículo 13 hasta el 21, Jesús habla de un hombre necio. from verse 13 to 21, he speaks about a man who was very full. Dice así, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. But one of the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide their inheritance with me. But he said to him, Man, who made me a judge or an arbitrator over you? He said to them, Take heed and beware of covetous things, for one's life does not consist of the abundance of things in his possessions. En el versículo 16 dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. In Luke 16 to 18, he says, Then he spoke a parable to them, saying, The ground of a certain rich man yielded plentifully. And the thought within himself, saying, What should I do, since I have no room to store my crops? So he said, I will do this. I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and goods. Y luego en el 19 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, ahí está la palabra necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es aquel que hace tesoros y no es rico para con Dios. And Luke 12:19-21 says, And I will say to my soul, Soul, you have many goods laid up for my years. Take your ease, eat, drink, and be merry. But God said to him, Fool, this night your soul will be required for you. Then whose will those things be which you have provided? So he will lay up his treasure for himself, and is not rich toward God. Ahí es donde Jesús refiere la palabra necio. That's what God says, the definition of fool. El que está ocupado solamente en las cosas de esta vida, el que está solamente interesado en las cosas de este mundo y no piensa en la de arriba, ese es el necio. The person who just thinks about materialistic things in this world and just cares about his own saying, which is just me, and doesn't think about the Heavenly Father, so that's a fool. Jesús Jesus dijo otra parábola acerca del que edificó su casa sobre la roca y el que edificó su casa sobre la arena. Jesus also sang a parable of the person who built his house over a rock and the one who built all of his house over sand. Esa es la persona que edifica su vida sobre este mundo, sobre lo material. That's the person who edifies himself and
in this world, in this. Cuando vienen problemas, la persona cae, When there's problems, the person falls porque no está cimentada sobre la roca. because he's not stabilized in the rock. Pero el que cimienta su vida sobre Jesucristo, que es la roca, But the one who puts his life over the rock, which is Jesus, cuando vengan dificultades, when there comes tribulations, cuando vengan problemas, when it comes problems, cuando vengan momentos difíciles, when it comes very hard times, la persona va a permanecer firme, the person's going to stay firm porque su esperanza está en Jesús, because his waiting is in God. no está en este mundo. It's not in this world. Y esa es la diferencia entre el sabio y el necio. And that's the difference between a fool and a wise person. El diablo está consumiendo el tiempo aún de los cristianos. The devil is consuming the time even of the Christians. Porque aunque no lo crean, Because if you don't believe it, hay cristianos there's Christians. que solo televisión Because only television y no Biblia. and no Bible. Hay cristianos There's Christians que solo celulares that only phones y no oración. and no prayer. El sabio y el necio. The fool and the wise. ¿Han visto a esos que están todo el día viendo en el Facebook, deslizándole Have you seen some people who are always on their Facebook or just on the phone y dándole like? and hitting like? ¿Cuántos mensajes podemos ver en la palabra de Dios y decir me gusta? How many verses can we see in the Bible and say, I like it? El sabio y el necio. Fool and wise. Y la advertencia de Dios es que no andemos como necios, sino como sabios. And God is really warning us that to be like wise and not be like fools. Por eso en el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. And that's why in Ephesians 5:16, God is saying, redeeming the time because the days are evil. Aprovechar bien el tiempo no es pasar 4 horas en la televisión To really take advantage of the time is not spending 4 hours on TV y no leer la Biblia. and not read the Bible. Aprovechar bien el tiempo no es pasear y disfrutar la vida y no realmente tener un acercamiento con la iglesia, con Dios. To have really time is to not just have fun and really enjoy myself. And spending time with myself and going on road trips and not really having a real relationship with Christ, which is the body, which is the church. La tecnología no es mala The technology is not bad si se usa correctamente, if you use it the right way. pero cuando no se aprovecha para dar el mensaje de Dios, But when it's not benefited and taken advantage of to spread the word of God, no sirve de nada. it doesn't. It's useless, it's pointless. Puedo yo publicar todo en Facebook, I can really just put it on Facebook, pero si yo no publico mensajes de salvación que le dé esperanza al hombre, no sirve de nada. but if I don't publish posts on Facebook of the things that help out to people to help them and save them and spread the word of God, it's pointless. El necio habla y busca solamente las cosas de aquí. The fool only just looks at the things of the world. El sabio habla y busca solamente las cosas de allá. The wise looks for the things of heavenly in the Father. ¿Cómo andas tú? How are you right today? Es la pregunta de Dios. Is really the question of God to you today. ¿Estás aprovechando bien el tiempo? Are you taking advantage of the time? Y por último dice Pablo And for last, Apostle Paul, en el versículo 17. in the verse 17, Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. therefore do not be unwise. Debemos de tratar de discernir en todo momento cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. We have to really determine what is the will of God. Aquí mismo en el pasaje lo dice. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? And this verse really God's telling us what God wants for us. Dice en el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros
salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Do not be drunk in wine, in which this dissipation be, but be filled with the Spirit, speaking to one another in peace songs and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all the things to God and the Father in the name of the Lord Jesus Christ, submitting to one another in the fear of God. El necio se llena de vino, The fool gets drunk of wine, el sabio se llena del Espíritu Santo. the wise they get filled with the Spirit. El mismo apóstol Pablo hace una diferencia del que está lleno de las cosas de este mundo y el que está lleno del Espíritu Santo. The same Apostle Paul also speaks about the person who just gets drunk on wine and the person also who gets filled just by the Spirit, who's wise. Vamos a leer un pasaje para ir terminando. We're going to do a last verse before, so we can start ending. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25, Pablo habla de los que andan en la carne y los que andan en el Espíritu, el sabio y el necio siempre. In Galatians 5:16 to 18, Paul is really speaking about the people who are really just attached to the materialisticness and the people who are in the heavenlies who's thinking of the Spirit. Digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. I say then, walk in the Spirit, and you should not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Los paganos encontraban lo que querían en las borracheras, en el vino, y entregándose a placeres del mundo. The pagans, they were in their lusts and the wine, the drunkenness of this world. El cristiano encuentra la felicidad en Jesucristo a través del Espíritu Santo. The Christian really finds a joy in the Spirit and fulfillment. La iglesia primitiva se caracterizaba por cantar. The real church really had full of joy to sing. Se caracterizaba por cantar himnos y salmos y canciones espirituales. They characterize themselves by really having listening to singing peace songs and hymns, Porque estaban llenos del Espíritu Santo. because they were really filled with the Holy Spirit. Es importante It's important que nosotros leamos la palabra de Dios, that we read the Bible, porque es la que nos va a hacer sabios. because it's the one that's going to make us wise. Es importante que dejemos más las cosas materiales, It's important to let the materialistic things porque Satanás support, quiere robarnos el tiempo. because the devil wants to steal our time. La iglesia primitiva era una iglesia que daba gracias a Dios. The church primitive was the one that gave the whole they gave thanks to God. Le resultaba natural dar gracias a Dios porque habían sido llenos del Espíritu Santo. It was a result that they gave thanks to God because they were filled with the Spirit. Por último, And for last, la palabra de Dios dice en el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. verse 19 says, Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Dios, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
envy, murders, drunkenness, rivalries, like I wish I tell you beforehand, just as I told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Ahí es donde Pablo dice que nosotros no estemos llenos de lo malo, sino estemos llenos del Espíritu Santo. And that's where Paul is speaking, that to be filled with which is good and not the bad. Quiero terminar diciendo, I want to end by saying, el cristiano tiene que estar siempre gozoso. the Christian also always has to be joyful. El cristiano siempre debe de orar. The Christian always has to pray. El cristiano siempre debe de dar gracias a Dios. The real Christian always has to give thanks to God. Porque esa es la manera de manifestar que estamos llenos del Espíritu Santo. Because that's the only way to really show the people that we are manifested with Christ. Y termina Pablo diciendo, And Paul ends, no apaguéis el Espíritu. don't shut the Spirit. Si nosotros somos hijos de Dios, If we are God's children, debemos de andar siempre como sabios. we always will be wise. ¿Cómo? How? Aprovechando bien el tiempo. By taking advantage of the time A lo máximo. to the maximum. Porque es la manera de cómo nosotros vamos a ganar la vida eterna. Because that's the only way that we are going to win eternity in heaven. Que Dios les bendiga. God bless you all. Turn to Song number 710.